Before kaham jotono ketal vlog lamsogo genderongni baga ang video ketal tui hekya tininge hair care remedy tui hekya ang bokrok naine di tamung tongba kya bokrok fuya balogu tongkhang ke bo wati mamang hingke amongka ang sikang chips oro tui hekya manai songnogo manai chana hin chawngka bate aloe vera tui heijak oban logio lebu tongo tei oban logio hingka natkhrani thok tei glycerin tongo gang omno jotono mix khaye bahai ke khai video no paithak jora nai tongni hingke blade nawai ang omno ang rai tongo iko aloe vera no omse rai meng tongo phele deba omoto gagai rawi tongo iko naini ji omse thas thange kisa sakhamo tei sen bage hai sai tong ebre no obo ongkoi ri ruita phele ni bage hingke abono ang kaham khlaie jotono kaisa korea khai rai tongo hingke ai uklongni rabai ta hingke bwskangni rai tongo iko naini ji hingke obo rabai khangka tei kaisa tongo omo simia nahate ang kosokni kaise omo hai kise bogorma khuksu khuk to hingka phele nga tabungka ang lebu rasinai lebu ni obo khi korok no rai rikha hingke lebu hai bwri pura gilama mane bwri kwbang jatta hingke tabang o jaga o lebu rakha lebu rama pore hingke tabuk hingke ko lebu rabai kha hingke aloe vera tok sinai obo se chamus nai jongnai mese sumaliyo hingke tabuk sumani ko togui tongo omono hingke o jaga tokma sai mixer o fulna hinui manai sawi tabuk hingka gosong mixer o se rilai sinai fulchuko bo keske yang tongsi hingka ba mixer o rui direct kam tehe doya deba tabuk hingke ko mixer o rwna bagui pura ready khalaibe kya hul sinai hingke manai no hului tongo bongnogo songkha hingke ba hingke hulmani naine di bahai wngkha naini gana ko obose iko omose joto se ongbo baya khos kholopjak baya bo khos kholopli hingka ko hulmani kaisa kepikya kongkha hingke ba tei ji hulli nangoi saijaga tabo keske pekya tamungkha sasimaliya hingke tei seko hulma pore omono thikai riri kha manai chamus bai khwlaiui hingke tabuk hingka tei se hului tongo ongkono mixer pho aloe vera no hingke hulbaima pore hingke iko naine di ani aloe vera gel bahai wngkha bosonai chung ano puspho nukliya hingke bo nungma bai ang bahai saimanai hino hingke iko naidi obo hingke aloe vera gel omo hai wngoi thangkha hingke ang tabuk omo no rinai kaisa bati o khai iko jaga o tabuk hingke ang o jaga o iko aloe vera hulmani omo riri rikha onek no kam pura kosto haisi hului akoi rawai rinani hingke ba toboni pore hingke ang o jaga o teisa mix khlaiui bahai wngkha hinui naini mani iko tabuk hingke ang oro lemon rinai khaksa rigranai sikang oboni pore tei khaksa rinai omo jotono kaham khlaiui bwtui hai reui sepma pore hingka ang omono kisa mane mix khaiui jotono kaham khaiui mix khainai iko naini ji ang kaham khlaiui jotono bo phnangna bagui mix khlai rikha hingke tabuk hingka ang omo tei tongkho rwjaknai lebu simsiri hingka hingke ba oboni pore hingka i o jaga kaisa mani rikha i omo obo khe keske pekliya hulmasi hingke kisa chwng kwtui chaina lagina hinui moi kwtui chikhagui tongo mwnai hingka ayang no nogo thangjak ani shampoo no hari hinui sawi bokhor bokhorko sunani tei shampoo bokhor kyabai haio hingka ba o jaga o se tabuk phai se shampoo tubjakya muchumani mwnai rohorui tabuk bo shampoo no hana thangjak chwngkoro chips salai tonglaio ani buang markhanya bere no wakokong tei bere no sidra suga hingke tabuk hingka oro moi bikhor wngnai salai ani buang hujuk wngnai salai tonglaio hingke ngo hingka phap phailia tabuk no mwnai hingka nahana thangma se ang phan chips phan burung saka phano naisaka phan chakra kahaike o buang godal bai phan chabai khopsa bai isama tabuk hingke kwtui chana bagui bo nasinglai chuka tabuk phano sokbai o ang hana naharui ebere no kolomani ebere no kolom dui sera swrang tongkha tabuk hingka ang ani use aloe vera jaga o narikrani thok 2 chamus rui rikha hingka omono tabuk kaham khlai mix khlainai kaham khai mix khaima pore hingke tei kaisa tongo amo bo rijaonai ang omono mix khaibaima pore hingka jotono waisano nangnai jaat khai mix khaibai kya obo hingke tabuk hingka ang o jaga o rinai ko glycerin omo rinai ang puila hingka 1 chamus rinai oboni pore ang tei 1 chamus rwjaonai oboni pore adha chamus isakari na hingga ang o jaga total 2.5 chamus rikha tabung kang omono kaham khlai mix khlainai je aloe vera tei
thok rok riya ba glycerin rok amori man angka ham khlai tabuk hingka mix khlai tongo iko naji pura thok kahai wngoi tongkha hingke obo ang oboni pore hingka iko toktui bokhogai ang o jaga o rinai doisi bokhong masa doisi wngkoi yang wngka hingke ba tabuk se wngoi mix khai tongo omono kaham khai tisa mix khlaijak onai jotono hingke toktui pura monamani ang toktui tamoni jani asok manamjak taisi miya hingke taisi bokhorok o se pula hingka ba narikal ni thok bahai bo wngko toktui bahai bo wngko hingke moi bai tabuk hingka phuljagui tongo iko phulbaiyana keha tei kisa tongkha yang busugo simi tongkha phulbainani hingke naina je ani final bwkhwnai look bo hayung norokno ang video no paithak jora naitongo phunuknai hingke mwnai tabuk hingka ano chips tugui charui tonio amsaka maya khaiui tini tamjani maya khaibai ano saisi maliya hingke tabuk hingka angkha chawta ohano aram khai ani yak bo kisa hamyangjak hingka ba yango bo tangui yak sujak yaku hingke ayang moi hingka mwnai bagui ree suna hinui tui haikhe ohano burung hingke naija ani final bwkhwnai bahai wngkha subaima pore hingka iko mahai wngoi thangkha o jaga o toktui riya bo tongui mano hingke ang hingke toktui ririkha oro o aloe vera je gel amo bo rii mano hingke ang khe direct aloe vera omono ririkha hingke bahai wngjakha tolo comment kaisa ring tei noro video no share khaidi like khaidi comment khaidi tini bagui video asukno।